ओम शांति। आज बाबा की 25 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें वंडर खाना चाहिए। तुम्हें वंडर खाना चाहिए कि हमें कैसा मीठा बाप मिला है, कि हमें कैसा मीठा बाप मिला है, जिसे कोई भी आश नहीं, जिसे कोई भी आश नहीं। और दाता कितना जबरदस्त है, और दाता कितना जबरदस्त है, लेने की जरा भी तमन्ना नहीं, लेने की जरा भी तमन्ना नहीं। प्रश्न, बाप का वंडरफुल पाठ कौन सा है? बाप का वंडरफुल पाठ कौन सा है? 100%, 100% निष्कामी बाप, निष्कामी बाप किस कामना से, किस कामना से सृष्टि पर आया है, किस कामना से सृष्टि पर आया है। बाबा বলছেন শিব বাবার পাঠ কোনটা, যেটাতে বাবার কোনো নিজের প্রতি ইচ্ছা নেই। उत्तर, बाबा का वंडरफुल पाठ है पढ़ाने का। बाबा का वंडरफुल पाठ है पढ़ाने का। वो सर्विस के लिए ही आते हैं, वो सर्विस के लिए ही आते हैं, पालना करते हैं, पालना करते हैं, पुचकार देकर कहते हैं, पुचकार देकर कहते हैं, मीठे बच्चे यह करो। पुचकार देकर कहते हैं, मीठे बच्चे यह करो। पुचकार माने बुझेन तो, छोटो बाच्चाके जेमन आदर करे ना। ज्ञान सुनाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, लेते कुछ नहीं। ज्ञान सुनाते हैं, लेते कुछ नहीं। सौ प्रतिशत, 100% निष्कामी बाप को कामना हुई है। 100% निष्कामी बाप को कामना हुई है। मैं अपने बच्चों को जाकर, मैं अपने बच्चों को जाकर रास्ता बताऊं। मैं अपने बच्चों को जाकर रास्ता बताऊं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाऊं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाऊं। बच्चे गुणवान बने,
बच्चे गुणवान बने। बाप की यही कामना है, बाप की यही कामना है। যেরকম লৌকিক মাতা পিতা বলে না, বাচ্চাকে পড়ায় শেখায়, সংস্কার ভালো করতে চেষ্টা করে, বলে নিজেরটাই দেখে নিতে পারবে অতটা হয়ে যাও, আমার জন্যে ভাবতে হবে না, তাই না? তো ওই রকম বাবাও বলছে তোমার থেকে আমার কোনো কিছু চাই না, কেননা বাবা তো নিরাকার, দেহই নেই, ইন্দ্রিয়ই নেই, তো কিসের সুখ, তাই না? তো বাবা বলছেন শুধু বাচ্চাদেরকে বাবা কেমন দেখতে চায়? গুণবান, দৈবী গুণযুক্ত। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप ऐसा मिला हुआ है जो कुछ लेता नहीं, कुछ खाता नहीं, कुछ पीता नहीं, तो उनको कोई आश व उम्मीद नहीं। और मनुष्यों को कोई न कोई आस जरूर होती है, धनवान बने फलाना बने, उनको कोई आश नहीं, वो अभोक्ता है, তাই না? বাবা বলছেন শিব বাবা হলো যেহেতু নিরাকার, দেহই নেই, তো সে হলো অভোক্তা। বাবা অনেকবার মুরলিতে বলেছে ভোগ লাগালে বাবা কি খায়? শুধু বাসনাটা নেয়, তাই না? তো বাবা বলছেন मैं कुछ खाता नहीं, তাই না? বাবা কিছু খায় না, তাহলে ভোগ লাগাই তো বাবা কি গ্রহণ করে? বাবা বাসনা নেয়, গন্ধ গ্রহণ করে, তাই না? ওই জন্যে যত কৃষ্ণ মন্দির আছে, জগন্নাথ মন্দির, ওরা কি করে? মুখে আর নাকে, একে তো খেয়ে আসে পুরো পেট ভর্তি করে যাতে নজর আমার লোভের না যায়, আর কি করে? মুখে আর নাকে কাপড় বেঁধে রাখে যাতে সে গন্ধ অ্যাকসেপ্ট না করি, সেটা ভোগ হবে, তাই না? তো এই পদ্ধতি ভক্তি মার্গে শিখেছে কার থেকে? ভগবানের বাণীর থেকে। तो धनवान बने फलाना बने, उनको कोई आश नहीं, वो अभोक्ता है। तुमने सुना था एक साधु कहता है मैं कुछ खाता पीता नहीं। यह तो जैसे कॉपी करते हैं, सारे विश्व में एक ही बाप है जो कुछ लेता करता नहीं। तो बच्चों को ख्याल करना चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं। बाप के से आकर इनमें प्रवेश करते हैं। खुद की कोई तमन्ना नहीं, खुद तो गुप्त है, তাই না? লোকেরা দুনিয়াতে বলে না ওর মধ্যে আত্মা প্রবেশ করেছে, তো আত্মা প্রবেশ করে কি করতে? নিজের ইচ্ছা, যে অতৃপ্ত ইচ্ছা পূর্ণ করতে। বা মায়ের গর্ভে আত্মা আসে কি করতে? নিজের অধুরা কর্ম পুরা করতে, তাই না? বাবা বলছেন বাবা আসে শরীরে কি করতে? বাচ্চাদেরকে পড়াশোনা করিয়ে गुणवान बनाते। उनकी जीवन कहानी को तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो पूरी रीति समझते हैं। दिल में आना चाहिए कि हमको ऐसा बाप मिला जो न कुछ खाता, न पीता, न लेता, कुछ भी उनको दरकार नहीं। ऐसे तो कोई हो नहीं सकता। एक ही निराकार ऊंचे ते ऊंच भगवान गाया हुआ है, उनको ही सब याद करते हैं। वो तुम्हारा बाप भी अभोक्ता, टीचर भी अभोक्ता, तो सतगुरु भी अभोक्ता। बाबा बोलছেন बाबा रूपे, टीचर रूपे, गुरु रूपे बाबा सेवा দেয়, কিন্তু বিনিময়ে বাবা কিছু গ্রহণ করে না, कुछ भी लेते नहीं। लेकर वो क्या करेंगे? यह भी वंडरफुल बाप है। अपने लिए जरा भी आश नहीं, ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं। मनुष्य को तो खाना कपड़ा आदि सब चाहिए, তাই না? লৌকিক মাতা পিতা বাচ্চাকে পালনা করার সময়
একটা গুপ্ততেও একটা ইচ্ছা তো থাকে, একটা আশা তো থাকে যে আমাকে শেষকালে দেখবে, তাই না? বাবা বলছেন আমার তো সেই আশাও নেই। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बुलाते हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। मैं हूँ निराकार, मैं कुछ नहीं लेता, मुझे तो अपना आकार ही नहीं, मैं सिर्फ इनमें प्रवेश करता हूँ। बाकी खाती पीती इनकी आत्मा है, मेरी आत्मा की कुछ भी आश नहीं। हम तो सर्विस के लिए आते हैं, सोच करना होता है कैसा वंडरफुल खेल है। एक बाप सबका प्यारा है, उनको जरा भी আশ নেই। বাবা বলছেন আমাকে তো সেবা করার জন্য আসতে হয়, তাই না? দুনিয়াতে ভগবানেরও কর্তব্য আছে। বিনা কর্তব্যতে কোনো আত্মা নেই। तो ज्ञान सुनाते सिर्फ आकर पढ़ाते हैं, पालना करते हैं, पुचकार देते हैं, मीठे बच्चे यह करो, তাই না? বাবার মতন শিক্ষক দেখেছেন কাউকে? শিক্ষকও দুবার পড়াবে, তিনবার পড়াবে, বাচ্চা তো বাচ্চা আছে, শুনবে না, বুঝবে না, দিয়ে দু থাপ্পড় দিয়ে দেবে, তাই তো? কিন্তু বাবা কেমন টিচার আছে, বলে বাচ্চাগুলো ভুলে যায়, সব উল্টো পাল্টা করে আসে, আবার মিঠে বাচ্চে, আবার মিঠে বাচ্চে, মিঠে বাচ্চে, তাই না? যেদিন মিঠে বাচ্চে শুনবো না সারা দিন কড়ুয়া হয়ে যায়, তাই তো? তো বাবা বলছেন দেখো বাবা টিচার তো, কিন্তু কত আদর করে করে পড়ায়। ज्ञान सुनाते हैं, लेते कुछ भी नहीं, करन करावनहार बाप है। समझो कुछ सिर्फ बाबा को दिया, वो क्या करेंगे, टोली लेकर खाएंगे। शिव बाबा को शरीर ही नहीं तो लेवे कैसे। और सर्विस देखो कितनी करते हैं, सबको अच्छी अच्छी मत देकर गुलगुल बनाते हैं। बाबर काज की गुलगुल माने फूल बनाए, ভালো ভালো মত দিতে থাকে, শিক্ষা দিতে থাকে, বাচ্চাগুলোকে, আত্মা বাচ্চাগুলোকে ফুল বানায়, সুগন্ধ ভরা। बच्चों को वंडर खाना चाहिए, बाप तो है ही दाता, दाता भी कितनी जबरदस्त, और कोई तमन्ना नहीं। ब्रह्मा को भल फुरना है, इतने बच्चों की संभाल करनी है, खिलाना पिलाना है। पैसा जो भी आता है वो शिव बाबा के लिए आता है, हमने तो सब कुछ स्वाहा कर दिया। बाप की श्रीमत पर चल, अपना सब कुछ सफल कर, भविष्य बनाते हैं। बाप तो 100% निष्कामी है, सिर्फ यही फुरना है कि सबको जाकर रास्ता बताओ। फुरना माना चिंता। তো বাবার শুধু একটাই চিন্তা, কি করে সারা দুনিয়ার এক একটা আত্মার কাছে বাবার শিক্ষা পৌঁছে যাক। सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाओ, और तो कोई जानते नहीं, तुम बच्चे ही जानते हो। बाप टीचर के रूप में पढ़ाते हैं, फी आदि कुछ लेते नहीं, तुम शिव बाबा के नाम पर लेते हो। वहाँ रिटर्न में मिलता है, बाबा में यह तमन्ना है, यह तमन्ना है क्या कि हम नर से नारायण बने। बाप तो ड्रामा अनुसार पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि उनको आश है कि हम ऊंचेते ऊंच तखत नशीन बने, তাই না? ভগবানই তো সবাইকে পথ পজিশন বিলি করলো, তো নিজের জন্যে নারায়ণ পোস্ট রাখতেই পারতো, তাই না? বাবা বলছেন কিন্তু শিব বাবার তো কোনো ইচ্ছাই নেই কোনো কিছু ভোগ করার। नहीं, सारा मदार है पढ़ाई पर, दैवी गुणों पर। তো পথ ভালো কার হবে? যে ভালো পড়াশোনা করবে, শিব বাবা কি বলেছে অ্যাটেনশন রাখবে,
আর দৈবী গুণ धारण করবে। और फिर औरों को भी पढ़ाना है। बाप देखते हैं ड्रामा अनुसार कल्प पहले मिसल इनकी जो एक्ट चलती है साक्षी होकर देखते हैं। बच्चों को भी कहते हैं तुम साक्षी होकर देखो, তাই না? বাবা পড়ায় আর তারপরে সাক্ষী হয়ে যায় বাবা। কোনো ইন্টারফিয়ার করে না, বাচ্চার ইচ্ছা, সে তার মতে চললো না চললো, কী করলো, বাবা সাক্ষী হয়ে যায়। যদি বাচ্চার মদত চাই, বাচ্চা আহ্বান করলো, তো বাবা চলে আসলো। তো বাবা বলছেন বাচ্চাদেরও সাক্ষী হয়ে রোল প্লে করা উচিত। बच्चों को भी कहते हैं तुम साक्षी होकर देखो, अपने को भी देखो हम पढ़ते हैं वा नहीं। সাক্ষী হয়ে যেমন অন্যকে দেখব, বাবা বলছেন নিজেকেও দেখো যে আমি শিব বাবার পড়াশোনার উপরে অ্যাটেনশন দিচ্ছি, আমি ভালো স্টুডেন্ট আছি বাবার। श्रीमत पर चलते हैं वा नहीं, औरों को आप समान बनाने की हम सर्विस करते हैं वा नहीं। বাবার শ্রীমতে আমি চলছি কি না, অন্যকে সেবা করছি কি না। बाप तो इनके मुख का लोन लेकर बोलते हैं आत्मा तो चैतन्य है ना, मुर्दे में तो बोल न सके, जरूर चैतन्य में आएंगे। तो बाप कितना निष्कामी है, कोई आश नहीं। लौकिक बाप तो समझते हैं बच्चे बड़े होंगे फिर मुझे खिलाएंगे, इनकी तो कोई तमन्ना नहीं, তাই না? লৌকিকে মাতা পিতার ইচ্ছে তো থাকে না বাচ্চা অন্তত শেষকালে আমাকে দেখবে। বাবা বলছেন এই বাবার তো সেই ইচ্ছাও নেই। जानते हैं मेरा ड्रामा में पाठ ही ऐसा है, सिर्फ आकर पढ़ाता हूँ। यह भी नोंद है मनुष्य ड्रामा को बिल्कुल नहीं जानते। तुम बच्चों को यह निश्चय है बाप ही हमको पढ़ाते हैं, यह ब्रह्मा भी पढ़ते हैं, जरूर यह सबसे अच्छा पढ़ते होंगे। तो ब्रह्मा बाबार आत्मा, শ্রীকৃষ্ণের আত্মা, সেও শিব বাবার স্টুডেন্ট আছে, ভালো স্টুডেন্ট আছে, আগে নিজে শিক্ষা পালন করে, তাই না? यह भी अच्छा मददगार है शिव बाबा का। हमारे पास तो कुछ धन है नहीं, बच्चे धन देते हैं और लेते हैं, दो मुट्ठी देते हैं और भविष्य में लेते हैं। শিব বাবা যে কাজের জন্য এসেছে সে কাজে ধন তো দরকার। তো বাবা বলছেন বাবার কাছে ধন তো নেই, শিক্ষা আছে। তো বাবা বলছেন বাচ্চারা দেয় মদতগার হয়, আর যা দেয় বাবা বলছে উইথ পদম গুণা ইন্টারেস্ট, তাই না? অত সুদ সমেত কেউ দেয়? সব লৌকিকে দেখবেন এক একবার মাগুলোর কাছে পয়সা থাকে না, তখন বাচ্চাকে বলবে দে তো তোর 100 টাকা দে তো। তো বাচ্চাটা কি বলে 200 টাকা দিতে হবে কিন্তু, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে 200 টাকাই দেব, তাই না? আর দেবেও 200 টাকা, তাই না? এরকম হয় না লৌকিকে অনেকবার মায়েদের সঙ্গে। তো বাবা বলছেন ওই রকম, তাই না? বাচ্চাকে তো 100 গুণা কি 1000 গুণা পদম গুণা দিলেও মা বাবার কোনো কষ্ট হয় না। तो दो मुट्ठी देते हैं और भविष्य में लेते हैं, कोई के पास कुछ है नहीं तो कुछ देते नहीं, बाकी हाँ अच्छा पढ़ते हैं तो भविष्य में अच्छा पद पाते हैं। यह भी बहुत थोड़े हैं जिनको याद रहता है कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। बाबा कमप्लेन করছেন, মিঠা মিঠা গালি দিচ্ছেন বাবা, যে এরকম বাচ্চারা কম আছে যাদের নেশা থাকে যে আমি শ্রীকৃষ্ণপুরীর জন্যে পড়াশোনা করছি, নতুন দুনিয়ার জন্যে পড়াশোনা করছি। यह याद रहे तो भी मन मना भव है, परंतु बहुत हैं जो दुनियावी बातों में समय बर्बाद करते हैं, তাই না? বাবা কমপ্লেন করছেন
খুব আছেন যাদের বুদ্ধি কোথায় ঘুরে, দুনিয়ার কথাতে ঘুরতে থাকে, তাই না? ওই জন্যে তো শিব বাবার দুটো সন্তান না, কার্তিকের বুদ্ধি মা বাবার কাছে থাকে না, তার বুদ্ধি ঘুরতে থাকে, আর গণেশের বুদ্ধি বাবার কাছে সমর্পিত বুদ্ধি থাকে। তো বাবা বলছেন দেখবে গণেশ বাচ্চার পা মাটিতে লাগে না, মানে দুনিয়ার কথাতে ওর কোনো ইন্টারেস্ট नहीं। तो समय बर्बाद करते हैं। बाबा क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, कितना ऊंच पद पाना है, यह सब कुछ भूल जाते हैं। দুনিয়া দিকেই বুদ্ধি ঘুরতে থাকে, সারাদিন একবারও মনে পড়ে না যে বাবা কি বলেছে, কোনটা শ্রীমত, আমাকে কিভাবে শ্রীমতে চলতে হবে। आपस में ही लड़ते झगड़ते टाइम वेस्ट करते हैं, তাই না? বাবা এই দুদিন আগে চালালো না মুরলি, যে লড়াই ঝগড়ার সংস্কার থাকলে হবে না, একদম শান্ত স্বরূপ হতে হবে, তাই না? অশান্তি করব, তাতে সংস্কার এখনো তৈরি হয়নি, আমি শতযুগের জন্য এখনো তৈরি হয়নি। जो बड़ा इम्तहान पास करते हैं वो कभी अपना समय ওয়েস্ট नहीं करते। যারা ভালো পড়াশোনার বাচ্চা হয় ওরা নিজের পড়ার উপরে খুব অ্যাটেনশন রাখে, ওরা এদিক ওদিক টাইম ওয়েস্ট করে না। अच्छी तरह पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे। श्रीमत पर तो चलना पड़े ना, बाप कहते हैं तुम तो नाफरमान बरदार हो। श्रीमत देता हूँ, बाप को याद करो तो भूल जाते हो। বাবা বলছেন তুমি তো নাফরমান বরদার, মানে অবজ্ঞাকারী। বাবা আজ্ঞা দেয় সারাদিনে কাজে কর্মের মধ্যে বাবার সঙ্গে গল্প করতে থাকো, আর তুমি তো ভুলে যাচ্ছ। আমরা আছি না কিসের লিস্টে? না একটু তো মনে তো করি নাকি? यह तो कमजोरी कहेंगे। সারাদিন যদি বাবার সঙ্গে কানেকশন নেই তাহলে আত্মা দুর্বলকে দুর্বলই থাকবে, তাই না? পরিস্থিতি আসলে বোঝ হয়ে যাবে, বুদ্ধি নির্ণয় শক্তি কাজ করবে না। माया एकदम नाक से पकड़कर डस कर सिर पर बैठ जाती है, তাই না? দুর্বল আত্মাকে মায়া একদম কি মাথার উপরে চড়ে বসবে। यह युद्ध का मैदान है ना, अच्छे अच्छे बच्चों पर माया जीत पा लेती है, फिर नाम किसका बदनाम होता। বাচ্চা ফেল হলো আর নাম বদনাম কার হয়? बाबर नाम बदनाम है। शिव बाबा का गायन भी है, गुरु का निंदक ठौर न पाए। ऐसे माया से हराने वाले फिर ठौर कैसे पाएंगे। अपने कल्याण के लिए बुद्धि चलानी चाहिए कि हम कैसे पुरुषार्थ कर बाबा से बरसा लूँ, তাই না? বাবা বলছেন বাবার কাছে সংকল্প করো যে বাবা পারলে অবশ্যই উন্নতির কাজ করব, সেবার কাজ করব নিজের আর অন্যের, কিন্তু কমসে কম কোনো দিন কোনো এরকম মায়াতে ফেল হব না, এরকম ডিসসার্ভিসের নিমিত্ত হব না যে বাবার নাম বদনাম হবে, তাই না? तो अच्छे अच्छे महारथियों जैसा बनकर सबको रास्ता बताओ, তাই না? বাবার কাছে প্রমিস করো আত্মা বাচ্চাগুলো যে বাবা এতটা শক্তি যেন আসে যে নিজেকেও মহারথী বানাতে পারবো আর অন্যদেরকেও মহারথী হবার রাস্তা দেখাতে পারবো, তাই না? तो बाबा सर्विस की युक्तियाँ तो बहुत सहज बतलाते हैं। बाप कहते हैं तुम मुझे बुलाते आए हो, अब मैं कहता हूँ कि मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। पावन दुनिया के चित्र है ना, यह है मुख्य, यहाँ एम ऑब्जेक्ट रखी जाती है। ऐसे नहीं कि डॉक्टरी पढ़नी है तो डॉक्टर को याद करना है, बैरिस्टरी पढ़नी है
तो कोई बैरिस्टर को याद करना है। बाप कहते हैं सिर्फ मुझ एक को याद करो, बस मैं तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करने वाला हूँ। तुम सिर्फ मुझे याद करो। भल माया तुमको कितना भी हैरान करे, फिर भी युद्ध है ना, ऐसे नहीं फट से जीत पा लेंगे। বাবা বলছেন একদিনে তুমি মহারথী হয়ে যাবে, তা তো হবে না। কত যুদ্ধের প্র্যাকটিস করতে হয়, তাই না? একটা পুলিশ, একটা আর্মি, সেখানে গেলেও কত প্র্যাকটিস করতে হয় আগে থেকে, তবে গিয়ে, বা যারা কুস্তি করে, যারা ক্যারাটা শেখে, তাই না, আগে কি হয়, আগে তো মার খায় না, তো আগে কত হার খেতে হবে, মার খেতে হবে, তাই না, কত বারবার ফেল হতে হবে, তাই না, তারপরে তো শিখে 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 তারপরে শক্তিশালী হবে। তো বাবা বলছে একদিনের প্রসেস না, এখন আমরা যুদ্ধের মধ্যে আছি। तो ऐसे नहीं फट से जीत पा लेंगे। इस समय तक एक ने भी माया पर जीत नहीं पाई है। जीत पाने से फिर जगत जीत होने चाहिए, তাই না? বাবা বসে আছে উপরে, দেখছে কে বিজয়ী হয়ে গেল। যে বিজয়ী হয়ে গেল, বাবা তাকে দুনিয়া থেকে তুলে নিল। যে দুনিয়াতে আছি মানা এখনো আমরা পূর্ণ বিজয়ী হয়নি। কিছু না কিছু হিসাব কিতাব, কিছু না কিছু কমি কমজোরি, কিছু না কিছু অবগুণ, খারাপ সংস্কার আছে, তবে পড়ে আছি, কাজ চলছে। যেদিন হয়ে যাব কমপ্লিট, বাবা বলবে আর এই দুনিয়াতে, এই নোংরা দুনিয়াতে তোমাকে থাকতে হবে না। तो गाते हैं मैं गुलाम तेरा, यहाँ तो माया को गुलाम बनाना है, वहाँ माया कभी दुख नहीं देगी। आजकल तो दुनिया बड़ी गंदी है, एक दो को दुख देते रहते हैं। तो कितना मीठा बाबा है जिसको अपने लिए कोई तमन्ना नहीं। ऐसे बाप को याद नहीं करते, व कोई कहे हम शिव बाबा को मानते नहीं, ब्रह्मा बाबा को नहीं, परंतु यह दोनों इकट्ठे हैं। बिगर दलाल सौदा हो न सके, তাই না? যেখানেই মন্দির আছে সেখানে ব্রাহ্মণ আছে, তো যেখানেই শিব বাবা নিরাকার আছে, তো ব্রহ্মা বাবা সাকার শরীর না হলে ভগবানের কাজই হবে না। তো বাবা বলছেন দলাল তো মাঝখানে চাই, মিডিয়েটর না থাকলে কি করে আমার জ্ঞান আমি অন্যকে দেব। তাই গল্পে বলা আছে না যে শিবের জটার থেকে জ্ঞান পৃথিবীতে কে নামালো? ভাগীরথ নামালো। তো নামটাই দিল ভাগীরথ, মানে ভাগ্যশালী রথ, ভাগ্যশালী শরীর, তাই না? আগে খুব সুন্দর একটা চিত্র পাওয়া যেত, ভাগীরথ আগে যাচ্ছে আর গঙ্গা তার পিছনে যাচ্ছে, তাই না? যে কেউ, যে যা কারোরই মনে প্রশ্ন আসবে যে নদীটা এগিয়ে চলে যাচ্ছে না মানুষকে, তাই না? আসলে যেদিকে ব্রহ্মা বাবা যাচ্ছে, যেদিকে বাবার বাচ্চারা যাচ্ছে, নদী আর এগিয়ে যাবে কোথায়? সে থোড়ি না জলের নদী, সে তো হলো জ্ঞান গঙ্গা, তাই না? যেখানে বাচ্চা যাবে সেখানে নদী যাবে। तो परंतु यह दोनों इकट्ठे हैं, बिगर दलाल सौदा हो न सके। बाबा का रथ है, इनका नाम ही है भाग्यशाली रथ। यह भी जानते हो सबसे नंबर 1 ऊंचा है यह। क्लास में मॉनिटर का भी मान होता है, रिगार्ड रखते हैं। नंबर 1 सिकिलधा बच्चा तो यह है ना। वहाँ भी सब राजाओं को इनका, श्री नारायण का रिगार्ड रखना है। यह जब समझें तब रिगार्ड रखने का अक्ल आए। यहाँ जब रिगार्ड रखना सीखो तब वहाँ भी रखो, नहीं तो बाकी मिलेगा क्या? शिव बाबा को याद भी नहीं कर सकते। बाप कहते हैं याद से ही तुम्हारा बेड़ा पार होता है।
তাই না? বাবা বলছেন সত্যযুগে যারা যাবে তাদের মধ্যে বিশেষ সংস্কার কি থাকবে? একে অপরকে রিগার্ড দেওয়া, একে অপরকে সম্মান দেওয়া, একে অপরকে সুখ দেওয়া, একে অপরকে সহযোগিতা করা, তাই না? একে অপরকে স্নেহ দেওয়া, তাই না? তো বাবা বলছেন রিগার্ড দিতে শিখতে হবে। बेहद की राजाई देते हैं, ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए, अंदर में कितना लब होना चाहिए। इनका देखो बाप से कितना लब है तब तो सोने का बर्तन बने। जिनका बर्तन सोने का होगा उनकी चलन बड़ी फर्स्ट क्लास होगी। সোনার বাসন বুদ্ধি কখন হবে? সোনা মানে নো রিয়েকশন, যা পরিস্থিতি আসুক কিন্তু সোনা চমকাতে থাকবে, তাই না? সে কালো মালো হবে না। তো বাবা বলছেন যার বুদ্ধি কোনো পরিস্থিতির দ্বারা প্রভাবিত হয় না, হলচল হয় না, সে সম্পূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত করে, তাই না? তার বুদ্ধিতে বাবার জ্ঞান धारण करा जेते पारे। तो जिनका सोने का बर्तन सोने का होगा उनकी चलन बड़ी फर्स्ट क्लास होगी। तो ज्ञान बुद्धिते जाबे तो चलन चरित्रतेও आसबे, एक्टिविटीजते आसबे, कथा व्यवहारे आसबे, तो फर्स्ट क्लास क्वालिटी होबे। ड्रामा अनुसार राजधानी स्थापन होनी है, उनमें तो सब प्रकार के चाहिए। বাপ समझाते हैं, বাবা বলছেন রাজধানীতে কেমন চাই? সব রকম চাই। बाप समझाते हैं बच्चे तुम्हें कभी भी गुस्सा नहीं आना चाहिए। তো রাগ এসছে, 1 বছর হয়েছে, নিয়ম আছে না, খাবার শুদ্ধি করো, সব কিছু 1 বছর হবে তবে মাউন্ট আবু যাবে। তো বাবা বলছে রাগ করেছি 1 বছর হয়ে গেছে, না এর মধ্যেই হয়ে গেছে, এর মধ্যেই যদি হয়ে গেছে এখনো ফেল, এখনো রজগুণী, শতগুণীতেও পা রাখিনি, त्रेता যুগের সিঁড়ি পর্যন্তও উঠিনি, তাই না? तो समझना चाहिए हम अगर सर्विस नहीं करते तो गोया टाइम वेस्ट करते रहते हैं। शिव बाबा के यज्ञ की कोई सर्विस नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या? सर्विसेबल ही ऊंच पद पाएंगे, ताई ना? प्रजा सेवा लेने वाला और राजा सेवा देने वाला। तो कि खाली लेने वाला नेब, शुधु पालना नेब, বিনিময়ে কোনো সেবা করব না, তাহলে তো প্রজাকুলের বাচ্চা হয়ে যাব, তাই না? ওই জন্যে মদতগার বাচ্চা হতে হবে, সেবাধারী হতে হবে। तो अपना कल्याण करने के लिए शौक रखना चाहिए, नहीं करते तो पद भ्रष्ट करते। स्टूडेंट अच्छा पढ़ते हैं तो टीचर भी खुश होगा, समझेंगे यह हमारा नाम वाला करेंगे, इनके कारण हमको इजाफा मिलेगा। बाप टीचर आदि सब खुश होंगे। अच्छे सपूत बच्चों पर माँ बाप भी कुर्बान होते हैं, তাই না? বাচ্চাটা কোনো কিছু ভালো করেছে, তাই না? বাচ্চা না যত খুশি হয়, ওর থেকে বেশি 2 ইঞ্চ মোটা হয়ে যায় মাতা পিতাগুলো, তাই না? যে দেখো কি ভালো, কেউ মহিমা করে দিল, তো বেশি খুশি কার হয়? তো বাবা বলছে বাচ্চা যখন গুণ ধারণ করে, বাচ্চাগুলোর যখন গুণের মহিমা হয় কোথায়, तो बाबाओ, ताई ना, खूब भालो लगे। तो माँ बाप भी कुर्बान जाते हैं, जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं तो बाप भी सुनकर खुश होते हैं। जो बहुतों की सर्विस करते हैं उनका जरूर नामाचार होगा, ऊंच पद भी वही पा सकेंगे। रात दिन उनको सर्विस का ही ओना रहता है,
खान पान की परवाह नहीं रखते, समझाते समझाते गला घुट जाता है, তাই না? যখন সব হয় প্রোগ্রাম, কুম্ভ মেলা হয়, তাই না, তো ইউপির দিকে তো এত রাত দিন ভিড়, রাত দিন ভিড়। তো বাবা বলছেন মানে বলতে বলতে, আর মাইকও থাকে, বলতে বলতে কি হয় প্রদর্শনীগুলোতে গলা, तो बाबा बोलছেন ऐसे सिकी लदे सर्विसेबल बच्चों को ही উচ্চ পদ পানা है। তো যে যত প্রদর্শনী বোঝাবে, যত সেবা করবে, গলা ঘিসে যাবে ঠিক আছে, কিন্তু সে উঁচু পদের অধিকারী হবে। यह तो 21 जन्मों की बात है, सो भी कल्प कल्पांतर के लिए जब रिजल्ट निकलेगी तब समझेंगे किसने सर्विस की, कितनों को रास्ता बताया। তো কতজনের কল্যাণ করলাম ওটা কিন্তু বাবা গুনতি করে রেখেছে, তাই না? সেই আধারেও পদ হবে। तो कितनों को रास्ता बताया, कैरेक्टर्स को भी सुधारना जरूर है। অন্যকে রাস্তা বললাম কিন্তু নিজে সুধার হচ্ছি না, তো সেখানেও ফেল। কেননা শুধু সেবা তো নেই, ধারণাও তো আছে, তো ধারণার সাবজেক্টেও পাস হতে হবে। তো कैरेक्टर्स को भी सुधारना जरूर है। महारथी, घोड़े सवार, प्यादे, नाम तो है ना, তো কত মহারথী হয়েছি, পরিস্থিতিতে অচলডোল, ঘুড়সবার পরিস্থিতিতে এদিক ওদিক হয়ে যায় একটু, কিন্তু বাবাকে ছাড়ে না। আর পেয়াদা তো বাবার হাতই ছেড়ে দেয়, পরিস্থিতি আসলো আর বাবার হাত ছেড়েই চলে গেল। পেয়াদা দেখেছেন না, শতরঞ্জের খেলে চেস বোর্ডে সাইড থেকে একটু অ্যাটেক হলো, সেনা মরে গেল, তাই না? तो बाबा बोलছেন सर्विस नहीं करते तो समझना चाहिए हम प्यादे हैं, ऐसा कोई न समझे कि हमने धन से मदद की इसलिए हमारा पद ऊंचा होगा, यह बिल्कुल भूल है। सारा मदार सर्विस और पढ़ाई पर है। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं कि बच्चे पढ़कर ऊंचा पद पाएं, তাই না? বাবা বলছেন ধনের সেবা করবে, 84 জন্ম ধনবান হবে, কিন্তু উঁচু পদের অধিকারী হবার জন্যে এক চাই সেবার খাতা, অন্যদের কল্যাণ করার খাতা, আর এক চাই ক্যারেক্টার মানে কোয়ালিটি, তাই না? কোনো পরিস্থিতিতে অচলডল। কেননা রাজা যদি বা উচ্চপদস্থ অফিসার যদি হলচলে চলে আসে, তাহলে পরিস্থিতি সামলাবে কে, তাই না? আজকালও যারা আইএএস আইপিএস হয়, তো পড়ার কথা ওদেরকে জিজ্ঞেস করে না, কি জিজ্ঞেস করে? উল্টো পাল্টা পরিস্থিতিতে কি করতে পারবে তারা, সেটাই জিজ্ঞেস করে, তাই না? সেটাই দেখে যে কেমন তার নেচার আছে, পরিস্থিতিকে, বিপরীত পরিস্থিতিকে কিভাবে ট্যাকেল করবে, তাই না? তো বাবা বলছেন তো বুঝতে পারলে উঁচু পদের অধিকারী কে হবে? যে সেবা করবে আর নিজে ধারণা মূরত হবে। कल्प कल्प का अपने को घाटा न डालें, बाबा देखते हैं यह अपने को घाटा डाल रहे हैं, इनको पता नहीं पड़ता, इसमें ही खुश हो जाते हैं कि हमने पैसे दिए हैं इसीलिए माला में नज़दीक आएंगे, परंतु भल पैसा दिया लेकिन नॉलेज नहीं धारण की, योग में नहीं रहे तो वो क्या काम के, তাই না? বাবা আগেই বলেছে ধন দেবে ধনবান হবে, আর মন দেবে মনের খুশিতে ভরপুর হবে, কিন্তু গুণ চরিত্র ধারণ করবে, সেবা করবে, অন্যের কল্যাণ করবে, তবে উঁচু পদের অধিকারী হবে, তাই না? তো যা করবে সেই অনুযায়ী। अगर रहम नहीं करते तो बाकी बाप को क्या फॉलो करते,
बाप तो आए हैं बच्चों को गुलगुल बनाने, जो बहुतों को गुलगुल बनाएंगे उन पर बाप भी बलिहार जाएंगे। स्थूल सर्विस भी बहुत है, जैसे भंडारी की बाबा बहुत महिमा करते हैं, उनको बहुतों की आशीर्वाद मिलती है, তাই না? যারা বাবার কিচেন সামলায়, তাই না, স্থূল কর্ম করে, বাবা বলছেন ওরাও অনেকের আশীর্বাদ বা দুয়ার পাত্র জমা করে। जो जितनी सर्विस करते हैं वो अपना ही कल्याण करते हैं, अपनी हड्डियां सर्विस में देते हैं, अपनी कमाई करते हैं, बहुत हड्डी प्यार से सर्विस करते हैं। जो खिटपिट करते हैं वो अपनी तकदीर खराब करते हैं। जिनमें लोभ होगा उन्हें वो सताएगा। तुम सब बानप्रस्थी हो, सबको बाणी से परे जाना है। तो কি বললো বাবা? সবাইয়ের বুড়ো অবস্থা, বানপ্রস্থ অবস্থা। তো সবাইকে কেমন হতে হবে? অব্যক্ত স্থিতিওয়ালা, ফরিস্তা স্থিতিওয়ালা, বাणी থেকে পরে স্থিতিওয়ালা। अपने से पूछना चाहिए सारे दिन में हम कितनी सर्विस करते हैं। कई बच्चों को तो सर्विस बिगर सुख नहीं आता। कोई कोई को ग्रहचारी बैठती है बुद्धि पर व पढ़ाई पर। बाबा तो सबको एक रस पढ़ाते हैं। बुद्धि कोई की कैसे होती, कोई की कैसे होती, फिर भी पुरुषार्थ तो करना चाहिए, नहीं तो कल्प कल्पांतर का पद ऐसा हो जाएगा। पिछाड़ी में जब रिजल्ट निकलेगी तो सब साक्षात्कार करेंगे, साक्षात्कार करके फिर ट्रांसफर हो जाएंगे। शास्त्रों में भी है कि पिछाड़ी में बहुत पछताते हैं कि मुफ्त समय वेस्ट किया, कल्प कल्पांतर का बहुत धोखा खाया। बाप तो सावधान करते रहते हैं। शिव बाबा की तो यही तमन्ना है कि बच्चे पढ़कर ऊंच पद पाएं, और कोई अपनी तमन्ना नहीं, তাই না? বাবা চায় রিজল্টগুলো ভালো আসুক। যদি লাস্টে গিয়ে দেখলাম আমার রেজাল্টটা ভালো হয়নি, তো বাবা বলছেন কত পস্তাতে হবে। বাবা একটা অব্যক্ত বাণীতেও বলেছে खून के आंसू रोएंगे जार जार। মানে আগে আচারের বড় বয়াম হতো না, তো জার ভরে ভরে खून के आंसू रोएंगे, তো থোড়ি না রক্ত অশ্রু হবে, মানে পশ্চাতাপের অশ্রु। उनके काम की भी कोई वस्तु नहीं है। बाप समझाते हैं बच्चे अंतर्मुखी बनो। আজকে বাবা বলেছে না, নিজের প্রতি বাইরের প্রতি সাক্ষী হবে, अंतर्मुखी হবে। दुनिया तो सारी बाह्यमुखी है, तुम हो अंतर्मुखी। अपनी अवस्था को देखना है और सुधारने का भी पुरुषार्थ करना है। बाबा বলছেন নিজের মনের স্থিতিকে দেখো, পরিস্থিতি আসলে আমি কেমন রিয়েক্ট করি, আমাকে শুধরাতে হবে, অচলডোল হতে হবে। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। ধারণা বরদান লিখতে হবে না, পড়ে দিচ্ছি। একজন 18 জানুয়ারি প্রোগ্রাম থেকে এসছেন, উনি অনুভব শোনাবে, ঠিক আছে, এই জন্য পড়ে দিচ্ছি। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, साक्षी होकर स्वयं के पाठ को देखो। तो बाबा आज के साक्षी होते बोलছেন, हम अच्छी रीति पढ़कर दूसरों को पढ़ाते हैं या नहीं, आप समान बनाने की सेवा करते हैं। तो কত নিজে পড়াশোনা ভালো করি,
অ্যাটেনশন দিই, কত অন্যকে সেবা করি। अपना समय দুনিয়াবি বাতোं में बर्बाद मत करो। বাবা বলছেন কার্তিকের মতন বুদ্ধি দুনিয়াতে না ভটকাতে থাক। दूसरा, अंतर्मुखी बन, अपने आप को सुधारना है। তো এক সাক্ষী হতে হবে, আর দুই অন্তর্মুখী হতে হবে, ভিতরের চেকিং করতে হবে। अपने कल्याण का शौक रखना है, सर्विस में बिजी रहना है, बाप समान रहम दिल जरूर बनना है। वरदान, हर समय अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा सेवा करने वाले पक्के सेवाधारी भव। सेवाधारी अर्थात हर समय श्रेष्ठ दृष्टि से। तो बाबा बोलছেন सेवाधारी माना दृष्टि श्रेष्ठ, वृत्ति वृत्ति माना इच्छा, इच्छा श्रेष्ठ, कृति कृति माना श्रेष्ठ कर्म से सेवा करने वाले, जिसको भी श्रेष्ठ दृष्टि से देखते हो तो वो दृष्टि भी सेवा करती है। वृत्ति से वायुमंडल बनता है। कोई भी कार्य याद में रहकर करते हो तो वायुमंडल शुद्ध बनता है। ब्राह्मण जीवन का श्वास ही सेवा है। তো বাবা বলছেন বাবার ইয়াদে যদি কোনো কর্ম করি, লৌকিক বা অলৌকিক, তো আমার চারিপাশের ভাইব্রেশন বায়ুমণ্ডল শ্রেষ্ঠ থাকে। ब्राह्मण जीवन का श्वास ही सेवा है। जैसे श्वास न चलने से मूर्छित हो जाते, ऐसे ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं तो मूर्छित हो जाती है, তাই না? তো সেবা ব্রাহ্মণ জীবনের কাজ। সেবা নেই তো ব্রাহ্মণ জীবনে আনন্দ নেই, খুশি নেই। इसीलिए जितना स्नेही उतना सहयोगी उतना सेवाधारी बनो। তো যত বাবাকে ভালোবেসে ইয়াদ করব, বাবা বলছেন অত সহযোগী হব, অত সেবাধারী হব। स्लोगन, सेवा को खेल समझो तो थकेंगे नहीं, सदा लाइट रहेंगे। तो কি মনে করবে? সেবাকে খেলা মনে করবে, কাজকে চাহে লৌকিক চাহে অলৌকিক, কাজ মানে সেবা, সেবা মানে খেলা, তাই না? তো আনন্দ করবে, যেরকম কৃষ্ণকে দেখানো হয় না, সারাক্ষণ আনন্দে আনন্দে সে সব কিছু করে দেয়, তাই না? খুশিতেই করে। যোগের জন্য अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। सदा डबल लाइट स्थिति में रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत होंगे, उड़ती कला में रहेंगे। तो जे फरिश्ता डबल लाइट হবে সে সদা উড়তি কলাতে থাকবে। উড়তি কলা অর্থাৎ ऊंचे से ऊंची স্থিতি। বাপ দাদার কাছে ফরিস্তা বতনে বসে আছি, এর থেকে আর ভালো স্থিতি আর কিছু নেই। ওইখানে বসে বসে ডাইরেকশন দিয়ে মন আর শরীরকে চালনা করছি। এ ছিল দাদিদের স্থিতি, তাই না? তো বাবা বলছেন উনকে বুদ্ধিরূপী পাও ধরনি পর নেই, মানে মাটিতেই নেই পা। কোথায় আছি? মন থেকে সূক্ষ্মবতনে বাপ দাদা ফরিস্তা বাপ দাদার কাছে লাইটের জগতে আছি, লাইট বডি হয়। ধরনি অর্থাৎ দেহ ভান সে উপর, এই জন্যে বলে ফরিস্তা जिसका ने फर्श से नहीं कोई रिश्ता वो है फरिश्ता, মানে ফর্স মানে মাটি, যার এই জন্যে পরিগুলোর পা দেখানো হয় না। जो देह भान की धरनी से ऊपर रहते हैं वो सदा फरिश्ते हैं। उनके संपर्क में जो भी आत्मा आएगी वो थोड़े समय में भी शीतलता
वह शांति की अनुभूति करेगी। আচ্ছা, ওম শান্তি। তো আজকে ফরিস্তা স্থিতিতে থাকবে, যাতে আমার দৃষ্টি, বৃত্তি, কৃতি সব কিছু শ্রেষ্ঠ বাতাবরণ তৈরি হবে। সাক্ষী হয়ে থাকবো, অন্তর্মুখী হয়ে থাকবো। তো ভোগটা লাগিয়ে দিই।